एक घड़ी तो मेरे पास अभी रिकॉर्ड है कि जो वो यूई हुक्मरान ने दी थी मरियम नवाज साहबा, वो घर ले गई थी। और दूसरी बात है कि बहुत कुछ और भी निकलने वाला है। लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। लेकिन बात बेसिकली ये है कि इन सारे लोगों को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, जिन्होंने गुजरात के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म भारत के होकर तोहफे नीलाम करवा के पैसे बच्चियों के स्कूलों पर लगाए, और वो जो उनका दरिया की सफाई, गंगा जल, और उन्होंने उनको फाइनल डेथ सेंटेंस सुना दी। एंड डेथ सेंटेंस सुना के उन्होंने इंडिया के ऊपर एक एहसान भी कर दिया। ठीक है, सो इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, बट रिमेंबर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा? आपके मुल्क का कर्जा नहीं उतर रहा तो आप दूसरों को दी जाए पैसे, तो हम क्या करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का? फ़ायदा तो तब है जब आपके पास फ़ॉरेन से यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। आपकी टूरिज़्म ख़त्म हो गई, फ़ॉरेन से लोग आते थे, वो आपने ख़त्म कर दिया। आपके पास फेस्टिवल था बसंत, वो लोगों ने ख़त्म करवा दिया। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें कर सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है, क्योंकि उनकी जीडीपी देख लें, उनके यहाँ आप टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हुई है वो देख लें। लोग गाड़ियों में अक्सर कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, जी वो गाड़ी पाकिस्तान में इतने की है, वहाँ पे इतनी। भाई 2.5 लाख की, यहाँ पे 30 लाख। उसमें आप कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम जितनी गाड़ियाँ 3 साल में बनाते हैं, वो एक दिन में या 15 दिन में उतनी क्या बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो उस तरफ रहते हैं बॉर्डर के कश्मीर, उनके साथ हमारे कनेक्शन है, हम से वो कहते हैं कि ठीक है इंडियन एक तरह से ऑक्यूपेशन है, लेकिन पाकिस्तान के निस्बत हम बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ऑल, और वो बहुत बेहतर वो उस तरीके से जी रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी है, ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो भी काम होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो पंजाब के अंदर कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल है, उसके अलावा मतलब पंजाब के अंदर मेनली कंसंट्रेटेड होती है, और जो दूसरे पेरिफेरल एरियाज हैं वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाते हैं, और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज़्यादा ओवरलुक प्रोविंस है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे, और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे, और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी, और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज। ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है, ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर, दे आर अबाउट $17 बिलियन, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये जो डिपेंडेंस है ना, हम एक बोलते इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें,
لیکن ہم اس وقت نہ یہ چیزیں کر سکے. بٹ لیٹس انڈرسٹینڈ کہ جسٹ بیفور دی الیکشنز پرائم منسٹر مودی ون اے ہیوج ڈپلومیٹک سکسیس. کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سائڈ پہ ہم کہتے ہیں ہم نے انڈیا سائڈ کشمیر کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ہم نے جانا ہے, وہاں پہ جو ہے آزاد کروانا ہے, یہ کرنا ہے. وہاں کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں, آپ گلگت بلتستان سے ہیں, آپ کے اس سائڈ پہ لداخ ہوگا, وہاں پہ ہم یہ سنتے ہیں 3G کے اوپر ورک کیا جا رہا ہے, وہاں پہ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں, 5G کے اوپر ورک کیا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے وہاں کی ڈیولپمنٹ لداخ میں اور گلگت بلتستان میں فرق کیا دیکھتے ہیں؟ ویل ہم دیکھیں ٹویٹر کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ جو اس طرف رہتے ہیں بارڈر کے کشمیر, ان کے ساتھ ہمارے کنیکشنز ہیں, ہم سے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈین ایک طرح سے آکوپیشن ہے, لیکن پاکستان کے نسبت ہم بہتر ہیں ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, ان ٹرمز آف ایجوکیشن فیسلٹیز اینڈ آل, اور وہ بہت بہتر وہ اس طریقے سے جی رہے ہیں. اور جہاں ہماری بات ہے گلگت بلتستان کی, تو وہ آپ کے سامنے ہے, جو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈز آپ پڑھ لیں, اس میں کتنے گریو ایشوز ہیں کہ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں انہی سے ہم محروم ہیں. ہمارے آپ یہ اندازہ لگائے کہ 20 لاکھ کی آبادی کے اندر ایک ویمن کالج یا انجینئرنگ کالج نہیں ہے. اچھا, گلگت بلتستان یا بڑی کوئی اتھینٹک بات کر رہے ہیں کہ مطلب ایک بھی ویمن کالج نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی نہیں ہے. ویمن یونیورسٹی, آئی مین ویمن یونیورسٹی نہیں ہے ہمارے پاس, کالج انجینئرنگ اور میڈیکل کالج نہیں ہے 20 لاکھ کی آبادی کے گلگت بلتستان میں. اور گریوسٹ تھنگ اباؤٹ اٹ کہ ہمارے سامنے سے سی پیک اوریجنیٹنگ وہ پوائنٹ گلگت بلتستان ہے. سی پیک کے اس میں 5G جو نیٹ ورک ہے جو سب سے فاسٹسٹ, وہ ہمارے سامنے سے گزر کے جا رہا ہے, لیکن ہمارے پاس 4G نیٹ ورک نہیں ہے اس وقت. تو دس از the biggest بات ہے. اچھا, ویسے جو میں نے تھوڑا سا, میرے بھی دوست ہیں پنجاب یونیورسٹی میں گلگت بلتستان سے, اور یہ چیزیں میں جو آبزرو کرتا ہوں, میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں کے لوگ ایجوکیشن کو لے کے بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہتے ہیں, بہت شوق ہے انہیں. لٹریسی ریٹ وہاں پہ میں نے سنا ہے گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ وومن ایجوکیشن کے اوپر ورک نہیں کیا جا رہا. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں مطلب یہ کہ وہاں کے لوگ ٹھیک ہے, وہ لٹریسی ریٹ ان کی نیشنل جو ہماری لٹریسی ریٹ ہے اس کے نسبت 87 لٹریسی ریٹ, جو کسی پروونس میں اتنا نہیں. یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہے کہ آپ اپنے 8 جو بندے جن کے اوپر جاسوسی کا الزام ہے اور ان کی عدالت نے ان کو سزائے موت دی ہے, ٹھیک ہے جی, اور مجھے ایسے لگ رہا ہے اس کو اگر انفولڈ کیا جائے, the Qataris knew کہ یہ لوگ جو ہیں they were there for some reason that was not good reason. انہوں نے ان کو فائنل ڈیتھ سینٹینس سنا دی, اینڈ ڈیتھ سینٹینس سنا کے انہوں نے انڈیا کے اوپر ایک احسان بھی کر دیا, ٹھیک ہے. سو اٹس ویری کلیئر, ٹھیک ہے. بٹ ریممبر, فار دا گورنمنٹ, فار دا پرائم منسٹر, اپنے لوگوں کو بچانا جو ہے نا, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ٹھیک ہے جی. وہ سب سے زیادہ اس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. یہ جو 8 امپلائیز تھے, یہ ایک الدہرا گلوبل ٹیکنالوجیز تھی, ایک قطری فرم تھی, ٹھیک ہے جی, لیکن اس کے جو لنکیجز تھے وہ قطر کی ملٹری کے ساتھ تھے. سو ایک میں آپ کو بات بتاؤں, دیٹ ول پٹ این کوسچن مارک آن انڈین لیبر فورس ان مڈل ایسٹ, ٹھیک ہے جی.